¿Comiendo papas? ¿Ves? Oye, en un audífono, no vayas a estar fuerte. Pero no, porque si susurras, por alguna extraña se escucha muy corta la S. No sé si te pasa. Y te quiero mucho. Perdón. Me fue. Perdón. No puedo creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, en serio. ¿Y si se Ay, equivocaron? perdóname, de verdad. Que quizá deberíamos haber ido a Ay, me dio Covertizo a mucha comprobar pena. si era verdad. Perdón. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero Ay, hay Dios otras mío. que hay que verlas uno mismo. No, Yo solo prefiero salió, lo que ni lo dijeron. pensé. Ay, perdón. Ay, Dios. No me lo esperaba, la verdad no esperaba. Ay, ya estoy transmitiendo. No, pues. Ay, pero ¿por qué? Perdón, de verdad, espero que me perdonen. Porque, ¿sabes qué? Ajá. Sí. ¡Mira! De ¡Un repente yo estaba hacha! Ahora dedicada me siento más pensando en ahorita algo bien bonito y nunca esperé que ese bonito fuera. Como dices, ay, es bien bonito. Me dio mucha pena. ¿Y ahora qué? No se abre, Matt. Pues echa la puerta abajo, ¿no? Wow, un momento. A ver, Si habla. empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? ¡Mira! ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi Au. crema de No, labios. vamos. Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Au. Me lastimaste. Me lastimaste. Sabina. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily. Disculpa. Es lo tuyo. ¿Qué hizo el Jagger? Piensa antes de hablar, no es buena idea. hizo Jagger? Ese psicópata podría estar sentado bajo la ventana esperando ¿Por qué para le gritaste a convertirnos Jagger? en piña colada. Ok, No te bien. entiendo si me susurras. Ya está. Me voy a enojar y voy a... Ajá. ¡Hazlo ya! Ah, ya. Oye, pero ¿por qué este güey está rompiendo la puerta? ¿Pero por qué hablas así? Háblame bien. Ah, ok. ¡Demonios! ¿Qué pasa? No puede ser. Estuvimos aquí hace solo unas horas. Esto es reciente. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily. Pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Es que ya lo estoy viendo. Dios, todo esto es una... Pues te espero.
Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light on. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across the skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. I'm so sorry. There's no point testing one or two people, you have to test a lot of people. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Okay, so you hear that too, right? Josh. Pero sientes eso, Here ¿no? we have a chapter relatively Siento que está bien entre esto, pero nothing regular about it. we have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, I have such an adrenaline high from that game. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Pretty scary. Scared and wanted to get away. I actually maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. Because I'm a scaredy cat, I would play with someone. And the lights on. It was one of the scariest games I've está played bien, in a while. Como a las 5 va, porque mañana me toca comprar la pizza, porque la vez pasada la compré Uriel y entonces ahora ¿valdría? ¿No? ¿Qué pasó? Ay, mira, qué chido que no me maquillo. Felizmente llego a mi casa, me pongo a jugar, me duermo y ya. No necesita más. ¿Por qué? No llores. ¿Ya lo estás viendo o no va? ¿Dónde? Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining.
The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone, and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior, needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors, with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette. No, o sea, sí, pero ¿qué parte? O bueno, ¿qué estás viendo en el en vivo? Ah, ok. ¿Ya me salí?